प्रिय दर्शक बंधु, आज आम आमर नड़िया चारा जदि ऑनलाइन मगई वर्षा मास किंतु यही समय लगेले मूलसड़ा हबार संभावना अधिक से आम ये जरी केमती आमर माटी बाली और गोबर खत मिक्स करी ताकू पॉट मिक्सिंग करी लगे एवं परे वर्षा छाड़िया पर लगेगा से आज कौन कौन आमको ध्यान देवा पड़ो से विषय में आपण मान कि कहूँ। यहाँ आमर जो धला पानी देखुंत यहाँ क्लोरोपाइरिफॉस सॉल्यूशन मिक्स पर लीटर 2 ml पकेबे और से नड़ियार मूल जो चेर बाहर तल अंश से गुड़ा को बुड़े ये धोईदेवे एवं आपण ये देखुंत रोको सिस्टेमिक फंगिसाइड सेटा पर लीटर आपण 2 ग्राम पाउडर मिक्स करी ताकू मध्य एठी गच्छरे स्प्रे करदेवे एवं आमर एठी देखुंती गोटे भाग गोबर सुखा जोटा खत गोटे भाग बाली और गोटे भाग माटी मिक्स करिवे एवं ए भलिया पॉलीथिन जोटा अच्छी से आम नड़िया गछ गुड़ाक लगेगा एवं लगे सारा पर ये नड़िया गछ को पुणी वर्षा छाड़े आम लगे पार। तो से विषय विस्तृत धारणा तो मुझे आपको देली एवं तार जो माटी बाली आउ गोबर एगुड़ा केमती मिक्स करके लगेगा से विषय में और विस्तृत धारणा आपको आग को दौची। माटी एवं बाली और गोबर ताको ये भल भाव मिसईदेवा कहीं माटी बाली एवं गोबर परिमाण जदि समान न रही जरी मध्य मूल सड़ा हबार संभावना अच्छी एवं गोटे चारा प्रति कोकोटेर आमर फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन रू मगई गोटे गछ 900 टंका पाखापाखि पड़ जाऊँ डेलीवरी चार्ज सहित जदि से गुड़ाक जत्न नेबाने से गुड़ाक मरबार संभावना रोचे। यहाँ भल भाव में मिसा पड़े या उपरे आपण एटा रोको सिस्टेमिक फंगिसाइड जोटा कि आपणकर गछ को प्रोटेक्ट करिवो फंगिसाइड अटैक रो आपण माटी ऊपर भी टिके स्प्रे कर देबे। माटी ऊपर स्प्रे करले हमर गछर सुरक्षा हे परिबो। ए भलिया घांटी देबे एवं पुणी थरे ये माटी पर स्प्रे करेंगे किसी समय छाड़देवे। पूर्वर प्रस्तुत रखि जरी यही मिश्रण को आपण ये जरी भर्ती करेंगे अधा भरवा पर ये भाया नड़िया गछटा को आने एवं चापी देवे पुनर्बार अधा माटी भरथिले नड़ियाटा रखिले तापर ये माटी साइड साइड रे भर्ती करते देखिए नड़िया गछटी जमती सीधा रहिबो से प्रति ध्यान देवे एवं चारिआडू
ଚାପି ଚାପି ମାଟି ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଯୋଉଠି ବାହାରିଛି ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଧିକ ମାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବର୍ଷା ଦିନେ ନ ଲଗେଇ ଆକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଜରିରେ ଏଇଭଳିଆ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋମିକ୍ସ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ମିକ୍ସ ଏଥିରୁ ବି କିଛି ଆପଣ ଏତିକି 2 ରୁ 3 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ଚାରିପଟେ ପକାଇଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ମାଟିରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ତାକୁ ଗଛକୁ ଖାଦ୍ୟ ସେଇ ମାଟିର ମିକ୍ସ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଯୋଗାଇବ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗଛକୁ ମାଟିରେ 3 ଫୁଟ ବାଇ 3 ଫୁଟ ଖୋଳି ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ଗଛଟି ସିଧା ଲଗାଇବା ପରେ ପାଣି ଦେବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଣି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପର ମାଟି ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିବ ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ପାଣି ଦେବେ। ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ଦେବା ବି ଗଛ ପାଇଁ ଖରାପ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଜରିରେ ବି ମୂଳସଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଏଇଠି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଗଛ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଗଛଟି ଆପଣ ଜରିରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ମିକ୍ସ ଆପଣ ଯୋଉଟା ପାଣିରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବେ ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଧୋଇଦେବେ। ଏଇଟା ରୋକୋ ସିଷ୍ଟେମିକ୍ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି, ଏଇଟା ରୋକୋ ସିଷ୍ଟେମିକ୍ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍, ଏଇଥିରୁ per ଲିଟର 2 ଗ୍ରାମ ମିକ୍ସ କରିଥିଲି। ଏଇଟା ସେ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଏଇଟା ବି ଏଇଭଳିଆ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଛରେ। ଏହି ଗଛରେ ବି ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ଚାରିପଟେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ଗଛକୁ ମୂଳସଢ଼ାରୁ ଏବଂ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ଆଟାକରୁ ଏଇଟା ରକ୍ଷା କରିବ। ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ନୂଆ ଚେର, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଚେର ଯୋଉଟାକି କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଚେର ଆଗରୁ ଲାଗିଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଚେର ଯୋଉଟା ସଢ଼ି ଯାଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଡିସଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ କରି ଆପଣ କଇଁଚିରେ ତାକୁ ଏଗୁଡ଼ା କାଟିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ରହିଲେ ମୂଳସଢ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଚେର ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ବାହାରିଥିବ ଏଗୁଡ଼ାକ ପଚିଥିବା ଚେର ଗୁଡ଼ାକ ଏଭଳି କାଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ 3ଟି ଗଛ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ 3ଟି ଜରିରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଏହି ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିବା ଗଛ ଯଦି ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ ମାଟିରେ ମୂଳସଢ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ବି ଜରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛକୁ
सुरक्षित करी लगे पारे जो भाव मुझे आपण मानक तार नीति नियम विधि ये वीडियो बतई। आशा करे आपण मैंने ये वीडियो किसी उपकृत होते। धन्यवाद।